Hello guys, for today's video guys, laag-laag sa ta guys, ato ta sa balay sa makagahom sa tanan. Oh, nata sa desierto guys, baktas-baktas ta ni, penting inita guys oh. Di maguta ni kawas guys sa may flyover. Layo kaya itong baktasunon guys. Oh, tanatan-tanaw ta sa palibot guys. Oh. Desierto jud kay guys, init pa jud kay guys. Untong dako na guys, ayo kaya itong baktasunon guys. Oh, daga kay bakanting yuta guys, basi gusto mo palit. Grabe diri, puro desierto, bakanting yuta. Pero maskin init guys, pero grabe po ang hangin guys, tugnaw ang hangin. Nawala tong buhok dia guys, so wala gid na kadimao guys. Napit na ta maabot na gamayng baktas na lang guys, kapit na gyud na sa tumoy pa man dito sa simbahan. Manimba sa ta guys, kaya man di pagkaron, so naglaag sa ta. So may na lang guys, makapasyal ta sa gawas. Mao lang ni guys, bye bye, see you, please